अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन यूएसए की जानिब से सुन्नी सेंटर शिकागो में 10 मुहर्रम को एक सालाना महफिल फ़ज़ाइल व मनाक़बत अहले बैत अतार का इंतज़ाम किया गया। इस खूबसूरत महफिल की निज़ामत के फ़राइज़ इंतहाई खुश असलूबी से अंजाम दिए जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद साजिद हुसैन कादरी साहब ने। देखिए खुसूसी कवरेज ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो की जानिब से। नाज़रीन, शिकागो में 10 मुहर्रम को सालाना महफिल फ़ज़ाइल व मनाक़ब अहले बैत अतार का एहतमाम किया। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद साजिद हुसैन कादरी साहब ने अंजाम दिए। इस तकरीब में मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ा करोड़ शुक्र एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अरवाहुना फ़िदा सय्यदना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर आज ज़िक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने का शरफ बख्शा। दुआ करें अल्लाह ताला आज आपका और हमारा यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद। जनाब मोहतरम मुफ्ती साजिद हुसैन कादरी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तलावत कलाम पाक पेश की। इसके बाद मोहम्मद खलील अहमद रिजवी साहब ने वही हमद रब बारी तालियां पेश है की। जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया। मोहम्मद खलील अहमद रिजवी साहब ने हमद बारी ताला पेश करने के बाद इस्माइल सिद्दीकी साहब ने नात शरीफ पेश की। कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। इस्माइल सिद्दीकी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पेश की। इसके बाद पीर सैयद एहसान उल हक शाह साहब ने एक मैंने कहा इधर 82 लोग भी नमाज पढ़ने वाले थे, अजानें इधर भी गूंज रही थी, अजान की आवाज इधर भी आ रही थी, उधर भी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक रही थी, इधर काफिला हुसैन में भी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक रही थी। पर मैंने कहा एक हक पर था, एक बातिल था। एक हक था, एक बातिल था। मैंने कहा उधर हजारों का लश्कर था, हजारों का लश्कर था पर बातिल था, इधर 82 थे पर हक पर थे। मैं जब तबलीग के लिए निकलता लोग मुझे पत्थर मारते थे, मेरा जिस्म लहूलुहाल हो जाता था, मेरे जिस्म पर पत्थर फेंकते थे।
میں سجدے میں جاتا, مجھے تکلیف دیتے تھے, میں تم سے کوئی اجر اس بارے میں نہیں مانگتا. اور دنیا والوں, کلمہ پڑھنے والوں سنو, میں نے تمہارے تک جو توحید پہنچائی, تم کفر میں تھے, میں تمہیں پکڑ کر اسلام کی طرف, دین کی طرف لے کے آیا ہوں, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تم گمراہی میں تھے, میں تمہیں پکڑ کر ہدایت کی طرف لے کے آیا ہوں. میری امت, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اے میری امت, تم گمراہی کی دلدل میں تھے, میں پکڑ کر تمہیں روشنی کی طرف, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آیا ہوں, کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. میری امت, تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے, میں پش سے پکڑ کر جنت کی طرف لے کے آیا ہوں, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں, الا المودۃ فی القربى, اپنی آل سے تمہیں محبت کرنے کا حکم دیتا ہوں, آل سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہوں. اس کے بعد جناب شاہ جی صاحب نے بھی خطاب کیا. حضور مسجد میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, یا اللہ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی ان سے محبت فرما. یا اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا لے, اور جو جو ان سے محبت کرتا ہے یا کرے گا, یا اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو ان کو اپنا محبوب بنا لے. So if you want to earn the love of Allah, you have to love Hassan and Hussein رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کو ان سے محبت کرنا ہوگی. اور حضور کیا فرماتے, یدمہما ویشمہما, حضور کبھی ان کو سینے سے چمٹاتے, سینے سے لگاتے, اور حضور ان کو سونگا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے سونگتے تھے اور فرماتے تھے, ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ اللہ نے جنت میں سے مجھے دنیا میں ہی 2 پھول عطا فرمائے. اس کے بعد علامہ مولانا محمد فروغ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ, حضرت ام الفضل بنت حارث سے کہتی ہیں, جو آقا دو جہاں سرور کائنات کی چچی محترمہ تھی, وہ کہتی ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا, ایک خواب دیکھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کا وجود نازنی کٹ کے ہمارے گود میں گرا ہے. وہ کہتی ہے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی, میں کہنا چاہتی تھی کہ سرکار سے کہوں, مگر میری زبان کا اختیار ہم پہ کھو رہا تھا, ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں ایسی بات کہوں. آقا نے کہا کہ ام الفضل کہو کیا بات ہے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو آقا نے فرمایا ہاں تعبیر بہت اچھی ہے, ہاں فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, اور وہ تمہارے گود میں دیے جائے گا. آپ پیدا ہوئے, حضرت ام حارث کے گود میں حضرت امام حسین تشریف لائے, آپ نے اسے اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی دو عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت حسین کو دے کر حضرت ام الفضل وہ باہر تشریف لا رہی تھی, پھر پلٹی ہیں وہ سرکار کے چہرے زیبا کو دیکھنے کے لیے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی نگاہ کرم, ان کے پیشانی مقدس, ان کے وجود ناظرین کا عالم کیا ہے, کیا کیفیت ہے سرکار پر. حسین کو لینے کے بعد جب وہ پلٹتی ہی دیکھتی ہیں آقا دو جہاں کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے, حضور رو رہے تھے, ایک اضطراب کی کیفیت تھی. تو حضرت ام فضل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اشکبار کیوں ہیں؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے کربلا کی مٹی ہمیں لا کر دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, یہ شہید کر دیا جائے گا, اور یہ مٹی ہے. پھر حضرت نبی پاک سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جانتی ہو ام الفضل, مارنے والے وہ لوگ ہیں جو میرا کلمہ پڑھیں گے, مارنے والے وہ لوگ ہیں جو میرا نام لیں گے, مارنے والے وہ لوگ ہیں جو اذان بھی کہیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ سب پتا تھا, یہ بات بہت ہی واضح تھی, اور یہ اعلان بہت صاف تھا کہ حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے, مگر کسی نے آپ کو روکا نہیں, کسی نے منع نہیں کیا کربلا مت جاؤ. کوفیوں کی بے وفائی بڑی پرانی ہے کہ پوری رات خیمہ حسینی سے
कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती रही। हजरत ज़ैनब कुबरा सज्जे में गिरी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान आबिद बीमार कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सुबह होते ही जो है बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान जंग अब हो चुका है। हजरत हुर आते हैं, उस वक्त हजरत हुर बादाब्ता तौर पे उनके खेमे में थे। यजीदी कमांडर इन चीफ ने कहा जाओ हुर हमलावर हो जाओ। हजरत हुर आते हैं, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है और कहा है कि जालिम बताओ मेरा जुर्म क्या था, तुम मुझे यहां बुलाए, हमने तुम्हें बुलाने पे यहां आया। तुम मुस्लिम बिल अखील में चचाजाद भाई के हाथों पर तुमने बैत की, 11,000 अफराद कूफियों ने उनके हाथों बैत की। तुमने मेरे भाई को शहीद किया, तुमने उनके बच्चों को शहीद किया, तुमने मोहम्मद इब्राहिम को शहीद किया, तुमने जुल्म की एक दास्तान रख्म की है। मैं उस रसूलुल्लाह का नवासा हूं कि शायद तुम्हें पता ना हो, तुमने बारहा देखा होगा कि आकाए दो जहां में अपने कंधों में बिठाया करते थे। क्या तुमने देखा नहीं है कि मस्जिदुन नबी में जब आकाए दो जहां सजदा फरमाते, मैं उनके दोषे अहतर पे सवार हो जाता तो आप सजदा तवील फरमा दिया करते थे। क्या तुमने सुना नहीं है कि उन्होंने मेरे आका ने फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया कि मैं जो नौजवान जन्नत का सरदार हूं, तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो और तुम रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद करना चाहते हो। मगर सुनो, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। हजरत हुर ने घोड़ा दौड़ा के आए, इमाम पाक ने कहा हुर ये बताओ क्या अब भी तुम्हारा वक्त नहीं आया है कि तुम इस सरकशी से बाज आ जाओ, तुम जुल्म से बाज आ जाओ, अपने हाथों में अहले बैत का खून ना लो, इसके करने के बाद तुम्हें फायदा क्या मिलने वाला है। हजरत इमाम पाक की बात का बड़ा असर हुआ हुर पर। हुर ने कहा ठीक है, फिर क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आपने कहा यकीनन तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कल मैदान महशर में आपके नाना के हाथों से यौम क़यामत का अवसर मैसर आएगा। आपने कहा यकीनन मैसर आएगा। क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि जन्नतुल फिरदौस मैसर आने वाली है। आपने कहा यकीनन मैं जमानत देता हूं। मालूम यह हुआ ये अहले बैत का घराना वो है जिनके कदमों में हयात है, जिनके कदमों में बख्शिश है, जिनके कदमों में जन्नत है, जिनके कदमों में फसले बहारी है, जिसके कदमों में अल्लाह की जन्नत रजा है, जहां कुरान पाक की तिलावत की बरकतें हैं और जहां फरिश्ते अल्लाह की रहमतों की बारिश कर रहे हैं। हुर ने इमाम पाक के कदमों को चूमा और यजीदी कमांडर इन चीफ के सामने खड़ा हो गया और कहा अब मैं हुसैनी हूं, यजीदी नहीं हूं। किसी की जुरत ना हो कि हुसैनी खेमे पे हमलावर हो। हजरत हुर ने बादाब्ता उनसे मुकाबला किया और आपने जामे शहादत नोश की। हुरमुला ने तीर चलाया और वो तीर हजरत इमाम अली असगर के गले में पैवस्त होकर इमाम अली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा असगर जान क्या रही होगी जिसमें कुछ चंद कतरात खून के थे। इमाम अली मकाम ने उस गिरते हुए खून को अपने चुल्लू में लिया और लेने के बाद अपने चेहरे पे मल लिया और कहा अल्लाह तू गवाह है ना, कल मैदान क़यामत में हम तेरी अदालत में इसी तरह हाजिर होंगे, इसी खून की सुर्खियों के साथ कि असगर ने क्या बिगाड़ा था, इन पे कौन सा जुल्म किया था। ए अल्लाह तू गवाह रहना, असगरे मजलूम का वास्ता कल मैदान क़यामत में तेरा हुसैन तेरी बारगाह में ऐसे ही हाजिर होगा। वाक़यात करबला को बोलने के लिए दिल में, जिगर में, एहसासात में वो दर्द हो। कौन सी ऐसी आंख है जो इमाम हुसैन की तस्करा करते वक्त फुरात न बनती हो। कौन सा ऐसा दिल है जो शहादत हुसैन को बयान करते वक्त सहरा न बनता हो। कौन सा ऐसा ज़मीर है जब इमाम पाक की शहादत का तस्करा हो तो कांप न जाए। पहाड़ों में दिक्कतें, पहाड़ों में इर्तियाश पैदा होते हैं। सितारों ने अपना मुंह ढांप लिया और सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया। मुकर्ररीन ने जब वाक़या करबला पर रोशनी डाली और तमाम वाक़या बयान किया तो हर आदमी उदास था, गमगीन था, आंखें अशबार थीं। यजीद तेरे तख्त व ताज दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन अलैहिस्सलाम की। इस तकरीब में तमाम शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात ने और ख़वातीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। फना की राह गुजर पे मंजिल बका हुसैन है, यही है किस्सा मुख्तसर यजीद था हुसैन है। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला। सर हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। इस तकरीब में सलाम भी पेश किया गया।
ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز عیسائیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سلام کے بعد دعا بھی کی گئی۔ اس کے بعد علامہ صاحب لوگوں میں گھل مل گئے اور سب سے مصافحہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔